Les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, on est en direct live, on est sur Sortir au Maroc. Alors aujourd'hui, nous sommes à Casablanca, nous sommes dans le fameux quartier Racine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très compliqué, c'est vers là-bas. Là, vous avez le fameux rond-point des sports. Ici, vous avez Chalet Abdeltif Ben Qaddour en direction de Zertouni. Ici, la rue Molière. Et là, juste en face, vous avez Noiro, les boulangeries, pâtisseries Noiro, que vous connaissez depuis un petit moment, parce que ça fait quand même presque 5 ans maintenant que ça existe. Mais on vous a fait découvrir aussi récemment celui qui était sur Boulevard Taddert. Et là, on va rentrer à l'intérieur de celui de Racine. Salam alaikum. Ned, ça va? Labas alaikum. Mzien, tranquille, tout va bien, ça va? Coucou, salam alaikum, ça va? Mzien. Et justement, pour faire cette petite présentation, les amis, je serai en compagnie de Hakima, qui est la gérante de la boutique, c'est ça? Oui. Hakima, salam alaikum, ça va? Ça va. Labas alaikum, Mzien. Alhamdulillah. ضري ما بالدارجة ما بديتي مع الصافا شنو الصافا لاباس مزيان شي بخير الحمد لله ايوا صافي شكرا مالكي كتهربي مني ما غنضربكش غير بقي هنايا اميت سا سوفي تاكيت با غير كاين لا ديستونس بيناتنا الوغ قولي لي هنايا ça fait combien de temps que ça existe 16 ans 6 ans 6 ans d'accord c'était la première boutique ياك Oui, la première boutique. La première boutique. C'est notre boutique Boutier. Boutier. On a trois Taddert هادي اللي درنا حتى دابا هادي سي ان بوين دو فونت ياك Oui. كتصوبوا كنصايب الخبز هنا Ça, c'est le nom. الخبز il est préparé au labo Oui, à la Gauthier boutique. et il est apporté tout de suite ici Oui. tout frais tout chaud Oui. c'est ça Oui. c'est tout ce qu'on voit là-bas Le baguette normale. baguette Il y normale a les baguettes spéciales, sésame, poivre, céréales. d'accord Il y a les baguettes semoule. à côté Baguettes complètes. complète Les mini sandwichs complètes semoule. d'accord Il y a les pains tradition maison complet 100%. d'accord Au sang anis. ah donc il y a pain- vraiment différents Oui. d'accord ok Complet normal, complet. Ouais. Ou les mini pains semoule. دابا علاش كتهضري بالفرنسي معايا والله يا زعما جو vous explique والله دابا ما دي غنقول لك نيشان ما نهضرش معاك بالفرنسي غنهضر معاك بالدارجه الكومبلي الخبز ديال الزرع. صافي وليتي مغربيه دابا الخبز ديال يلا السميدة. عاودي كلشي من الاول دونك شنو كاين قلتي لي كاين شنو الخبز ديال الدار خبز ديال الدار داكور فيه النخاله فيه السميده نعم. فيه النافع نافع وكاين داكور الخبز ديال الزرع فيه النخاله داكور وفيه شويه ديال الطحين الابيض داكور وكاين بان ديال السميده كاين ديال السميده كيفاش كنقولوا هذه بالدارجه باريزيان باريزيان قالت لك باريزيان Je suis désolé, سمحوا لي. Donc la baguette سميتها باريزيان. باريزيان سي تقلب على شي حاجة أخرى que la baguette. D'accord. Alors on rigole Hakima, en tout cas ça fait plaisir. شكرا بزاف حكيمة. Alors donc كتبيعوا الخبز. تنبيعوا الخبز كاينين عندنا لا فينوازري لا فينوزري حتى هي. عندنا لي سالي Alors attends, Oui, la دابا au moins viennoiserie. نهضروا على la viennoiserie لا donc فينوازري كاينه فوغي اموند لي شنيك D'accord. ريزان لي بون شوكولا لي كرواسون شوكولا فارسي بان سويس لي كرواسون اورانج بريوش لي شنيك شوكولا كرواسون بيستاج بون شوكولا كومبليت ميني لي غون كريم اموند قراشل قراشل. مليين فيهم النافع وهذا وكاين هذه ديال السيترون وعندنا Et لي après, ميني la même version La- mais en on a les petit. mini. D'accord, donc la même chose les amis en petit, donc 4 dirhams par exemple pour les mini croissants فارسي crème كلهم amande. 4 dirhams Voilà, 3 كاين dirhams كريم اموند 50. بيستاج شناك Voilà, شوكولا les croissants Oui, les Aldi croissants sont à au 3 chocolat, dirhams, 3 4 dirhams pour les mini schneck chocolat. Ah, même les pains au chocolat, t'as au moins 3 3 dirhams, 3 les dirhams, croissants, 3 dirhams. 3 dirhams, 3 dirhams. D'accord, ok, super. الفوق فوق عندنا كاينين لي كيك les cakes, les كامل financiers. انديفيديال D'accord. كيديروا ب 10 درهم كاين عندنا لي بولامون كاينين اونوا D'accord. بيبي شوكولا ونوازيت D'accord. 14 درهم كاينين لي مادلين شوكولا ب 6 درهم ناتور ب 4 درهم لي تيغري ب 8 درهم ولي فينونسي ب 12 درهم كاين الفومبواز الشوكولا بلون شوكولا نوار لي فوندون ب 15 درهم لي كوكيز بيبي شوكولا واموند ب 6 درهم كاينين لي برونيز بروني نورمال ب 13 كراميل اونوا ب 18 تارت بون كانيل تبارك الله عليك والله عرفتي tu connais tout par cœur. شحال من عام دابا خدامه انت دابا يعني؟ شي 15 15 لا ولكن هنا هنايا 5 سنين 5 سنين Ouais. donc pratiquement في الديماراج ديالهم. اه وي تبارك الله عليك والله الا tu connais bien tes produits. مرحبا كاينه كي غاناج كراميل شوكولا نوار وغاناج بلون فramboise لانتيريور d'accord. كاينه تارت شوكو بانان تارت بوار تارت ابريكو abricot. تيديروا 30 18 درهم 18 dirhams.
D'accord. Tarte framboise rustique 18 dirhams. 18 dirhams, كاين d'accord. عندنا هنا البلدي. On a toute la partie Belgique, donc semaine nature, les amis, 3 dirhams pièce. La pièce. Pièce, d'accord. كاين الباكي Bagrir, d'accord. 12 dirhams. Voilà. بالويت خلير 7 خلير. dirhams la pièce. Semaine clé aussi. Oui. C'est pas la même chose, Jack. La même chose, هذا rond, هذا carré. Oh, Hada carré, Oui. tout simplement. الكيك فاميليا كراميل كاين شوكولا 40 dirhams. D'accord, ok. Super. Bien. Magnifique. Salam alaikum. On continue. On chauffe, on dit que la partie salée. Ah, on continue encore la partie harcha. كاين لي ميني حرشه D'accord. فروماج Clair, aux olives. ناتور D'accord, nature. وهادو انديفيديال كاين لا Ça, ميم c'est شوز. individuel. C'est quoi? C'est un plateau, ça? Ou c'est l'argent individuel كاين ça fait? كاين البلاطو ديال مسمى الحرشه. D'accord, ok. لي غران تيدير 130 Ouais. والميني تيدير 75. D'accord, ok. Bien. On a la partie salée d'abord. وي بيتا اوتون تدير Donc, 8 dirhams وكاينه بولي. Donc, ce que tu appelles une chia pita, il y a pas le bout بوتبوط فارسي وي. D'accord, ok. كاين لي تاباس كاين ديال سوريمي اوتون سومو. Saumon. وي. D'accord. Attends, avant d'arriver au plateau. Oui. Donc, Oui. تحت. وكاين البلدي بريواز بيون داشي. D'accord. لي نيم بولي Les باسيا nems فروي poulet. مير لي نيم لوغيوم Les légumes. باسيا Stella. بولي Poulet. فروي مير سومو ايبينا D'accord. ولي كريب سالي بولي وصوص بيشاميل. Jambon fromage. D'accord, ok. وكاين لي كلوب Les جامبو clubs فروماج sandwich. لي D'accord. بانيني اوتون Panini au thon. لي كلوب نيسواز D'accord. لي كلوب كلهم تيديروا 14 12 dirhams وديال 12 السومو تيديروا 14 14 dirhams. D'accord. لي نيم فروي مير تيديروا ب 14 D'accord. باسيا 18 وبولي 15 dirhams 15 dirhams. لي نيم 12 dirhams. Bon, Adi, c'est pas extraordinaire parce que Kretihom, Kain Tamen Rerhana. Donc, لا ما كاينش je les ai pas lus, mais quand on par cœur, on va dire ça comme ça. Voilà, bon les amis, en tout cas les tarifs sont là juste en évidence, donc vous voyez à peu près combien ça coûte. Elle nous l'a si bien dit Hakima. On continue, c'est pas fini. Les chaussons viande hachée, D'accord, les chaussons. les croissants jambon fromage, D'accord, les vol au vent de poulet, les croissants au thon, d'accord. vol au vent de saumon 14 dirhams, Pour le bon poulet saumon et le 12 poulet. dirhams, D'accord, pour les champignons, là, saumon. les champignons, saumon surimi, Surimi, Annette. Champignons. les bébés poulets, D'accord. les bébés poulets, qui est au thon, qui est surimi, Je nous dis les bébés les poulets. bébés qui est poulet, Ah. qui est au thon, D'accord. qui est jambon fromage, D'accord. qui est hot dog, qui est au thon. Au C'est thon. 12 dirhams. Saumon, D'accord, c'est ok. 14. Bien. وكاين اللي كاين فروماج Ouais. كيش سومو ايبينار Saumon épinard, كاين كيش لورين quiche Lorraine, باردون كيش لورين Ouais. كاين كيش فيجيتاريان végétarien. 12 dirhams سومو تيدير كلهم تيديروا 10 dirhams D'accord. سومو تيدير 12 dirhams 12 dirhams. علاش parce que saumon je suis à râler. سومو شويه غالي Voilà, c'est كاينين normal. عندنا بحالو في الايامات العاديه ماشي غير رمضان تيديروا كاينين عندنا تيديروا 12 dirhams انديفيديال والسومو تيدير 14 dirhams D'accord, ok. واللي ساندويتش بيبي ساندويتش هما عندنا ماشي في الايامات العاديه كاين عندنا لي ساندويتش لي غران لي سالاد تنديروا لي فورمول تدخل فيهم البواسون والديسير D'accord. مرحبا Mzien, وكاين لي بيتزا كاينه بولي poulet, ب 8 dirhams كاينه السومو ب 10 dirhams saumon, viande hachée viande ب 8 hachée. dirhams D'accord, ok. Quel est les plats Super. Quels les plateaux Taouma? Donc, on ne les avait pas vus, je crois. On en a vu quelques-uns d'adeptes, on n'en avait pas eu beaucoup. وي هادو تيكونوا سور كوموند Sur commande, سور d'accord. كوموند مي سالي تيكون عندنا ديما لي بلاطو سالي Combien de pièces, Yana لي ميني بلاطو فيهم 24 بياس لي 24 كرون pièces. بلاطو فيهم 48 بياس T'amènes déjà le mini plateau ميني بلاطو كاين سالي وكاين برجر لي كرون تيديروا 220 dirhams ولي ميني 120 dirhams ولي بلاطو ديال لي كانابي لي كرون بارك الله والله إلا انتيا كتعرفي الثمن. سي انكرويابل. ولي بلاطو كانابي لي كرون تيديروا 300 dirhams ولي ميني بلاطو 160 كتهضري على هادو؟ وي هادو. لي بلاطو هادو فيهم D'accord. السومو لي زونشوا C'est un peu des amuse-bouches, on peut dire. Là, non là, باردون amuse-bouche. Amuse-gueule, amuse-bouche. المهم نو دي كاينين وكاينين ثاني عندنا هادو لي كانابي لا ولكن فوالا المهم دي كنابي وي دي كنابي لي كانابي كنقول كاينين بالبات سابلي وكاين زعما وانا بالبان نحن دومي كارتوني لا شنو قلتي؟ ما فهمتينيش ياك المهم سي سون دي amuse-bouches les amis دي كنابي ياك كانابي وي فوالا كاينين تنديروا بالبان دومي وكاينين pain بالبات demi سابلي ah aussi par le pain sablé d'accord بان ok دومي بالبات سابلي D'accord, وكاين ok. عندنا لي كرون بلاطو Et les grands plateaux Taouma. pastilla. ah pastilla aussi كاين- ah donc aussi toute cette partie là كاينه aussi وي dans كاينين لي كرون بلاطو باستياس فيهم 58 بياس 58 pièces سي دو 300 dirhams alors كيفاش دابا كليون خصي يعيط لكم ولا وي عندنا لي فوتو تيعطينا سور كوموند تنوجدو ليه كيفاش غيدوز لا كوموند هو مثلا شافا كاين عندنا باغ واتساب كيسيت لكم. ليفريزون ولا تيجي عندنا هنا تنوريو لي فوتو تندوزو لي لا كوموند ah il prépare la commande et après شحال à peu près le temps de la commande مثلا الصباح ولا في العشيه ah في الصباح ولا شي mais voilà top magnifique ok كاين عندنا باغون حتى لي بلاطو ديال لي فينوازري même viennoiserie aussi c'est la même chose هما كاينين الكبير فيه 25 بياس تيدير 120 dirhams والميني فيه 12 بياس تيدير 60 dirhams
60 dirhams. Oui. Deuxième. Là, Les gâteaux. la partie pâtisserie. Oui. Donc, Les gâteaux. Oui. bon, Marhaba. ça, la dernière fois, j'ai commandé chez vous, j'ai mangé. Oui, marhaba. Ça, c'était très bon. Oui, fruits donc c'est passion. fruits passion exactement. Oui, ça, casse-noisette. Non, attends, arrête qu'elle goulek. Hada, je l'ai pris, il était très bon. مرحبا بالصحة. وهذا تا هو زوين بزاف. المهم هادو et puis تاع هذيك كاركتر. لا ماشي اللي Ah, وحده. praliné. Ouais, praliné. Praliné. Voilà. غير نساو لي هذيك بينا كولادا. الكولادا هي زوينة. Mais c'est pas grave, on va la recommander la prochaine fois. Alors, Goulélia, donc on a casse-noisette 20 dirhams. Alors, bien sûr, encore une fois, tout est fait en coupe. D'accord. Donc, monsieur Hana, on l'a fait le labo. Oui. D'accord, ok. Et c'est apporté le matin directement, même Gucci le matin. Voilà, et c'est frais. Mais ce n'est pas des gâteaux qui datent d'il y a une semaine. On est d'accord. Voilà. Les gâteaux. Super, donc voilà les amis, donc on a un peu les mêmes pâtisseries qu'on a vu à Tête d'Elt. Donc vraiment si moi vous me demandez mon avis, je vous invite à tester celui-ci, 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 celui-ci et celui d'à côté. Voilà. Après vous pouvez tous les tester. Mais ceux-là je les ai testés moi personnellement et ils sont très 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 bons. Voilà, vraiment, je vous invite vraiment à venir voir et vous allez voir. Les tarifs aux alentours de 23, 20 dirhams, 20 dirhams. Ouais. Les pralinés. شحال كيديروا هادو؟ هادو 23. 23 dirhams. 23 dirhams. مثلا هذا شحال Ça, كيدير؟ c'est des pardon, 23. 23 هادي 23. 23 20 هادي dirhams, 20 20 dirhams. dirhams, 20 dirhams, 23. Voilà, donc on a une moyenne. كاينه تشيز كيك كاينه فريباسيون شحال كيديروا هادو؟ 16 dirhams. 16 dirhams. Donc les amis, on a une moyenne tarifaire aux alentours de 20-21 dirhams. À partir Il de faut 16 dirhams. 16 dirhams. Mais Les moyenne. millefeuilles classiques. Donc il faut qu'on a le millefeuille classique. Les millefeuilles classiques 14 dirhams. 14 dirhams. Tarte fraise 18. 18. Millefeuille praliné biscuit craquant 16 dirhams. Tarte au D'accord. citron meringuée 16 dirhams. Tarte aux framboises 20 dirhams. D'accord. Tarte passion framboise 18 dirhams. On a des crêpes. Choco banane. Ça c'est préparé aujourd'hui même, mais il n'y a Oui. pas longtemps. Oui. On est d'accord. Oui. Et on a les mini différents plateaux. Les Ça c'est les mini mini. Donc شحال كاين هنايا combien de pièces? Les plateaux 24. les mini كلهم عندنا 24 pièces. D'accord, donc Samira, prends-en de la graisse, elle sait combien il y a de pièces là-dedans. Donc 24 pièces هنا, Oui, ou les grands 48 pièces. 48 pièces. Mais شحال là, كيدير elle le petit plateau? Mini plateau qui dit 120 dirhams. 120 dirhams. La tartelette 120 dirhams, qu'il y ait les chauds, les D'accord. pâtes à chaud, qu'il y ait les éclairs, ça m'a 120 dirhams. Ou les grands 48 pièces, ça m'a c'est de l'eau de 120 dirhams. تبارك الله عليك والله الا عرفتي الصراحه tu maîtrises ton travail à la perfection والله كتعرفي خدمتك Merci احسن beaucoup. مني يلا دوزي انت مورا كاميرا وديري سورتيرون مع وكاين لي جي. مرحبا لا لا يعطيك On a les jus. Oui. Les jus fait maison تاعهم. D'accord. لا كانوا هكا سور كوموند نقدروا نديروا سور كوموند في الايامات العاديه نديروا انديفيديال Individuel. D'accord, ok. Donc on a jus de Citron. citron, betterave, je suppose. Concombre Concombre, menthe, menthe, orange, fraise. fraise. Ok, donc on est à 40 dirhams, 30 dirhams, 40 dirhams. وهادو شحال كيديروا؟ J'ai 40 dirhams, jus d'orange, j'ai pas 30 dirhams. 30 dirhams le jus d'orange et c'est toujours 1 litre à l'intérieur. Oui, à l'être. D'accord. On a toute la partie Les salés, les voilà. amuse-gueules, olive sésame, à des D'accord. boîtes, كلهم 30 dirhams. 30 dirhams, كاين d'accord. عشبون تايا تدير 20 dirhams la boîte. D'accord. كاين لي بول صالح حتى تيديروا 30 dirhams وكاين صابلي تيدير 130 le kilo. 130 dirhams le وكاين kilo. la boîte à demi kilo كدير 65. 500 grammes. La D'accord, boîte. ok. Donc كاين on a البقرة. vraiment tout. On a fras, on a Oui. des sablés, shbakia, Oui. on a encore ici Oui, des avec gâteaux. confiture. Voilà, ici on a aussi Lait. silo, Oui. bréouette. Moi, Tout. les amis, toute la partie. عندنا praliné وكاين amande normale. Alors, praliné, شنو هما؟ هادو؟ praliné ça. Ah, bréouette. محمر. Oui. Donc c'est avec les amandes à l'intérieur. l'intérieur بيتي يكون محمر بحال praliné. D'accord. تيدير 220 dirhams le kilo D'accord. ou 12 amande normale Amande تيدير normale. 180 le kilo. 190 dirhams le Oui. kilo. D'accord. Donc Qu'est-ce on peut acheter donc les amis soit ce type de gâteau. J'ai été un peu trop vite, je sais. Mais vous avez également les plateaux juste ici. Donc là on a les sablés. صابلي تيدير 180 D'accord. وميني تيدير 100 درهم. D'accord. بلدي فاري تيدير 220 وكاين البلدي رويال فيه غير الكعبه والغريبات تيدير D'accord. 250. D'accord. كاين هذا بريستيج تيدير 220 الكيك 200 درهم الماكارون 300 درهم. Ça c'est délicieux les amis. Je vous invite à le tester, vous allez voir, c'est vraiment très très bon. Les macarons. Les cakes les grands. Ouais, c'est en version petite, exactement. Donc là, on a les macarons également, et puis là, on a les versions petites de ce qu'on vient de voir. Je vois qu'il y a également des entremets. Oui. Donnons le hello, le chauffe-eau, parce Oui, que ma مرحبا visage. مرحبا. Voilà, si. مازال كاينين لي غاتو مي غير هادشي اللي كاين دابا. Oui, alors. Donc là, voilà. 6 personnes, les amis, 180 dirhams. Vous avez par exemple ce gâteau. À partir de 6 personnes. À partir de 6 partir de- personnes. Ah, c'est à partir de 6 À partir de personnes. 6 personnes. À partir de 6 personnes. Donc on commence à vous livrer à partir de 6 personnes à ce prix-là.
Donc là, après, vous avez des gâteaux. Des fois, ça, c'est quoi? C'est 8 personnes, ça? Oui, 6. 6, ça dit? Oui, 6 Ah, personnes. c'est des sacrés parts, 6 Ça, personnes, 8 quand même. personnes. Hein. Elle dit 8 8 personnes. personnes. D'accord. Voilà. Donc là, pareil, ce sont des gâteaux faits maison à chaque fois, toujours en production chez vous. Oui. On est d'accord? Bon, donc là, les combes, c'est vraiment beau, ça donne envie. Magnifique. Et je sais que vous pouvez être aussi des gâteaux qui ne sont pas, C'est les gâteaux à terre. qui ne sont pas exposés là, mais Oui. qui ne sont pas exposés là en fait, mais voilà, si on vous envoie la photo. مثلا لي gâteaux individuels نديروهم كبار، اي gâteau individuel نديروهم الكبار، كاين عندنا حتى لي gâteaux à thème، لي gâteaux à thème ثم à partir des personnes، وعندنا كاين لي gâteaux ديال لي مارياج، كاين لي gâteaux. مازال ما كاينينش دابا. D'accord. يكون عندنا sur commande des gâteaux à Sur thème. commande, exactement. On vous apporte une photo et vous Oui, nous faites les gâteaux. على la commande، تكون موجودة، نديرو حتى لي فريزون ولا بغا مثلا لي فريزون ديال لي gâteaux هكا. Tu connais le numéro de téléphone ديالكم هنا؟ Oui, كاين غوتي وعندنا حتى هنايا. Alors, عطيني التليفون ديال هنا. 06 53 24 94. Ah, Samira, présente la graine. Vous avez fait le numéro de téléphone de Gauthier ou là? ديال بوتي ديال ديال فيكس مي ديال الفريزون ما تلعبش. Moi, les amis, ils sont aussi présents sur Instagram. Vous tapez Noiro Casablanca sur Instagram. Vous allez sur Google, sur Facebook, vous tapez Noiro. Et puis voilà, on est en compagnie de Hakima. Merci beaucoup. Shukran bzaf. Tu veux faire un petit coucou là, et là, Shihad, comme ça? Merci beaucoup. Voilà, merci. Bon, le Benet, Shukran bzaf. Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt, Inch'Allah. Shukran bzaf, Khti. Salam alaikum. À bientôt. Bah voilà, les amis, on était en direct live. On était sur Sortie au Maroc à la boulangerie-pâtisserie Noiro. C'est pas très compliqué. Là-bas, vous avez, comme je l'ai dit, rond-point des sports, Sharia Abdeltaïf Ben Qaddour, qui va en direction de Sharia Zartouni. Ici, vous avez la rue Molière. Et là, on était chez Noiro. J'espère que vous avez kiffé le live. Il y a un jeu concours actuellement sur Sortir au Maroc en publication sur Instagram. Participez. Il y a un bon d'achat de 300 dirhams à dépenser justement dans les boulangeries Noiro. Et on va en continuer tous les jours. On va faire gagner à chaque fois, jusqu'à la fin Ramadan, on va faire gagner des bons d'achat comme ça que vous allez pouvoir dépenser dans toutes les boulangeries avec lesquelles on travaille. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé. Je vous souhaite une très bonne après-midi hein, avec ce très joli soleil. Et je vous dis à très vite sur Sortir au Maroc. Salam alaikum tout le monde.